naikoljak nirok जों no poja romani yagulo जों फान लिमिटेशन नि बिसिङाव फानो जनगणनि लुकुरगनि हामख्रायनि बागै जों samwng tangmani thakplaya khayui tangtong nirok nokha जों कयेकमा सागे o jagao office building kesamo promote nogot Sub-Zonal tangnokno जों operation खायफैखा tangnani chengro phaikha samwng afrobo kok masalaikhা जों afrobo nirokno जों masakha lukurokni hamkhrayni bagै chini tangmung paiplaya tongnai hwnoi agi takarjola Sub-Zonal prai 32 ADC village tongo o 32 ADC village ni asuk hakchal ni lukurok jotono takarjola kuthumui ma thango kaisa birth certificate death certificate nanani bagै nini office o samwng nangmani bagै jotono ma thango takarjolao phiaba tabok 10 ta ADC village khoboi kaisa promote nagar Sub-Zonal tini जों Kwtal nok tangnani bagै cheng lekha anisai sikang sanai sai thangkha JDO sinamo kaisa project 1 koti 5 lakh ni prai 8 ta room tongnai 2 tala nok nai o jagao phainai salo chini ADC ni phan teibu bangkha hingke rang puisa teibu bangkha hingke lukurokni bagै belai samwng kaham tangjaknai tei lukurok benefit manai tini nirok wansoknai je ADC ni rang kwrui oro samwng maya nok bukhung kaisa tangjakbai toma wngnai nirok sawi mano question khaiwi mano phiya जों omo infrastructure swnamani si phainai salo omo lukurok benefit manai tini जों kwthang tongo oro tongnai joto kwthang tongo chini boram ganang MDC boram ganang JDC ni joint chairman vice chairman tini o laibo mani salo oine chungoi nirok bai manjakha phiaba जों salsa theinai jotono siwo thimani yagulo bo o nok or jaga tongnai tei Kwtal generation rokbo o nogo jugjugno benefit mawi thangnai nung 1 taka 2 taka 3 taka khepano omo generation to generation o amchaini lukurok oroni tangnok ni bisingti benefit banai omo chini poito tongo afro lukurok saimanai je tabok जों oro tongnai rok chini Bubagra netrite जों samwng tangnai rok borok tanglangmani hwnoi masanai afroni lukurok oroni tabok social activist tongnai officer tongnai borokno afro muito ma khunai je borokni amolo mo tangklangmani hwnoi tabok rang puisa kwrui personal benefit maya ngui mano nirokno जों mungsa sujog subida saichung khe rowui maya ngui mano boni uklao onek karon tongo sini maharaja जोंनो rodani bagै जोंनो kaham kheti sanani bagै jotono thansa khe bwskango agok ronani bagै chini odhikar nanani bagै choban no kharjak nokbo o jaga tongo baksa phaya bo tongo tini जों Sub-Zonal zonal ADC ni hoite je rangma mani omo chini bagै belai khe kisi sahaisi जोंनोबो ADC o mungsa rang kwrui 619 কোটি rang বছর asuk elaka kotorma প্রায় 60,000 বর্গ কিলোমিটার ni sai kwbang bono development khainani bagui si মাত্র 619 কোটি rang arobo salary o si 550 কোটি rang thango bad baki development ni samwng o development work ni bagui je rang sok phaimani bo scheme wise o scheme wise je samwng phaimani no जों je musuk tui samwng khaimaya hungkha hingke chini development work ni bagui je rang tong ni nangmani obo kwrui जों budget swnamkha
tabok chini bwskango bo budget se sonongnai afrobo chwng swnaphinai lukurokni hamkhraini bagwi samung tangnani bagwi je nangmani planning khaijak tongo chini thangnaiyo bo chwng 5548 crore ni kaisa budget swnamkha jodi chwng o rang makha hinkhe lukurokni bagwi onek samung khaima khamung Tripurani budget tongo 26,800 crore Nirok nainai di busur rang kawang Tripura wo budget swnamjak 26,800 crore Piaba general area 3000 borgo kilometer no development khainani bagwi borokni asuk rang kabang chini khe 619 koti borok sawo ADC amsayo bo chwng samung tango hnoi chwng osikar khaya borok tango piaba 90% no borok chini amsayo rang rohoya state ni je budget no bo ADC no bo chwng 2% siro nirok bo calculation khainai di 26,800 crore chwng 619 crore sirang rojago hazar sasingya kho 6000 sasingya kho chwng 2% si rang rowo chwng development ni bagwi aro bisingsi salary ni 90% thango ge chwng bahai ke development ni samung khaimanai aro ni bisingo phasi chwng 100% je development ni samung tangmano chwng samung tangoi tongo nirok nogo tini Sub-Zonal office 1 crore 5 lakh ni kaisa project ni samung chenjakmani CPM 38 বছর ADC ni boyoso maximum CPM rok chalokha ajoraubo oma haike rang phai tongo piaba boroni amolo public ni benefit ni bagoi je samung tangnani nangmani bindu matro tangjakliya omo chwng nokha tini Bubagra ni netritwe chwng o 2 বছর kayo si Sub-Zonal khaklaikha chwng chini prai 12 ta Sub-Zonal Kwtal khulokha aro ni bising tak nok Kwtal tangjaknai 10 ta bwskango bo chwng tangnai tini chwng chini Dophani hamkhraini bagwi chini tradition chini riti niti chini sanskriti chwngno manyata rojai angoi tongo Kedungma bosorongoi chini odhikar no je roya ngoi tongmani customary law 14 ta customary law जों 3 दिन अधिवेशन आसगoi discussion खाइयै पास खलाइखा ओ 3 दिन अधिवेशन वाइसा अधिवेशन आसगमानि वनो customary law सिमिसि जों 14 ta पास खलाइखा ब्लाइ ऐतिहासिक जों वानसया जे आसो खलाइखे मानाय हनै हाइरो हनै गोबांमा कमिउनिटि नि चिफ रक गोबांमा कमिउनिटि नि अक्रा रक फाइयै जोंनो साफायो 25 বছর 20 বছর 17 বছর কাইছা কাইছা কাস্টমারি ল মোরা সিং কাস্টমারি ল কলই কাস্টমারি ল নিনি চাকমা কাস্টমারি ল ত্রিপুরি কাস্টমারি ল যতনে ডিমান্ড খাইলে যা 25 26 বছর রঙই ফেবা বরক সিপিএম বাই ফাইট খেলাইতে মায়া তিনি চিনি থানে বরক সিসি সাফায়া ক तो फासी जों बरक न नंहावै ननि कास्टमारि ल सबमिट खाइफेदि जों पास खलायनाय हाय हनै बाक्सा बुक्सु न हंके जों नाहरखा अमा हायबो दङ बाक्सा आइगेनि सिमि रजाकबो दङ बाक्सा कतालबो रजाक दङ जों एक लगे 14 ता कास्टमारि ल न पास खलायखा इंगा अरनो प्रमाण जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जोंनि तिप्रासानि अधिकार न रनानि बागैछि सामंग तां तंगमानि अमा प्रमाण बै जतनो खुसिंखा जत कम्युनिटि नि लिडार्स र खुसिंखा जे कास्टमारि ल न तै आसो कदक फाइट मा खाइ तंगमानि चिनि पावर फाइहा तिप्रा मथा फाइहा आसो बाइसि आसो कलाइखे माव ठीक अमाहाय चिनि ग्रेटर तिप्रालेन मा हाय के निरक तिनि लामा हाया तै हाया कारेन्ट गरै कामिव स्कुल हामया टीचार गरै हस्पिटल डॉक्टर गरै नार्सेस गरै अम जे ताबो प्रॉब्लम होई तंगमानि अम ताबो निसिमि प्रॉब्लम या 75 বছর रंगैनो प्रॉब्लम होई तंगमानि जों ग्रेटर तिप्रालेन माखे सल उङै थांनाय जोंसि मास्टर निउ खायनाय
डॉक्टर नियोग खायनाय पुलिस ऑफिसर नियोग खायनाय नोंनि गोबांमा विलेज सेक्रेटारि नियोग खायनाय नों कर्मसंस्थानबो ओंगै थांनाय अ जागायाव पाब्लिक नि डेभलपमेन्ट नि सामंबो तांजागनाय तिनि जों जोंनि त्रिपुरा साराव इकोनॉमिकली ब्लेके उंक्लक ओनसोलाव जाग जोंनि रां फैसा गोरै जत जों बिख्रा खांग्रा हासुग थांहांखे नौवो जों माइ मासाया मानुंया गोबांमा दङ अमत तिनि सालसाव मासाया माने आगिनि चिमिसि जों अमाहायखे मासाया ओंगै फेमानि बैकवर्ड सेक्शन त्रिपुराव गोबांमा दङ जोंनि सुदु त्रिपुरा साया मुस्लिम दङ मणिपुरी दङ एससी दङ ओबीसी दङ जेबाबे डिप्राइव ओंगै दङ गोबांमा सेक्शन अ सेक्शनबो डेभलप होनायनि अपरचुनिटी फायनाय दिनै जों पुलिस बिल जेफ्राव पुलिस एक्ट नामजाबो 1997 आफ्रोनो बाजेट नि कनकारेंट नाजाक फाइनेंशियल कनकारेंट नाजाक जे कायसे बिल गवर्नर नि एसेन मा खामाने ब अर फाइनेंशियल इनवॉल्वमेंट तंखा हिंखे बनबो एप्रूव रहो पुलिस एक्ट नामजाक 1997 नो CPM नि जामान नांगौ फियाबा ADC पुलिस नानानि बागै बरक रुल्स नामालिया आसो बसर ओंगै थांखा 97 नि सिमे जों फायखा फर्स्ट बजेट सेशनाव नो पुलिस बिल नो जों डिस्कशन खायनायनि बागै प्लेस खायखा लगातार जों 10 दिन पुलिस बिल पुलिस सर्विस रुल्स नो तयै जों डिस्कशन खायखा मेयाव पाइथाक अधिवेशन जों बनबो पास खायखा जों ताबक साख्रिबो नायमानाय जे 2400 पुलिस आरो जागा ब्रै रगनिबो रिजर्वेशन तंनाय जत ADC आमचाइनि लुकुराव पुलिसबो जों ताबक रिक्रुट खायखे थाङै मानाय 2400 जॉब वेकेंट रग अपॉर्चुनिटी मानाय गम कायसा ऐतिहासिक जों आसक सारसा फाइमानि वसी माहाय कायसा इनिशिएटिव नामानि ताबक त्रिपुरा सरकार साइतंखा ADC पुलिस बाहायखे नानाय रायजोते कायसा पुलिस संमाया जोंनो बख्राव मेहिरनानि बागै बरक गोबांमा कक सानाय हायसि बैनि जागाव 6 शेड्यूल नि पुलिस तंमानो चिनर तानि तंमाया खानायबा अमनो कायसा ऑटोनॉमी बॉडी चिनि कायसा ऑटोनोमस बॉडी ऑटोनोमस गवर्नमेंट जों चिनि मुसुक्तै जों चिनि आमचाइव जों खायमानो नों बायरेव मेघालय रग थांदे नैनि खासि हिल थांदे बरनि आलादा अम दङ पावर दङ नों गारो हिलाव थांदे आरो जागा कोयला खुनानि बागै गारो हिलनि अनुमोदन नांगौ मेघालयनि स्टेट गवर्नमेंट नि परमिशन नावै थांफानो गारो हिलनि ऑटोनोमस बॉडी आरो नि गारो हिल नि CM बरनि अथॉरिटी नि नों परमिशन नांगौ कोयला खुनानि बागै चिनि आमसायो ताबक निरक जतनो नगना ONGC IGGL निनो ऑयल इंडिया लिमिटेड दग चिनि आमसायो हायनो खुरै तंफायो जों फाइमानि परे बरनो स्टॉप खायखा निरक चिनि थानि NOC मानानाय निनि NOC नावै पब्लिक हियरिंग खाययै पब्लिक रग जदि सयखा हिंखे सिनो अर ONGC नि थगमा कारिनाय ताबक जों दन्द चलै दङ बरक बाय जों सावो अमचिनि हा ADC नि हा माने नखाबाय हा बिसि पाताल बाय जत सम्पत्ति दं माने अमचिनिसि भारतनि संविधान सि सुजाक दङ फेवा बरक फाइ साफायनाय ADC बा स्टेट नि आन्दारस दङ निनि अर हा नि बिसिङाव मानै खोनै नामानि ब स्टेट गवर्नमेंट सि टैक्स नानाय होनै साइ दङ बहाया आमं काहाम तांमानिबो बायै मा थांनाय जों ताङै माया खानाय हानबाङै आं निरनो कयनायनि मुसुबो दिनैनि अ ऐतिहासिक साल निरक ओइने सोंमानि अम भविष्यद नरनि कायसा लाइबो माव तंनाय सुइजागनाय जे अ जराव जों अमहाय खाय थांखा जोंनि पब्लिक नि बागै जों सामं खायमेनि दिनै जों गरै फानो जोंनि अरनि लुकुराव बेनिफिट मानाय अमसिचिनि वान सुमु आं तै कक बं साया जतन हायने हाय हामजांमाया फारै आनि कक अरनो मथाखा खुलुमखा